baraka be sawaba ni la hala mu folen fleni ni te fiança yi wati droni ka fo ibola muso no fe ko wati la ikanga yere labe na dona ka way ka sirati yere la ute labe nyinendo alislamiyala alakira sallallahu alaihi wasallam aka kuma kambe ako ko inna allaha jamilun yuhibbul jamal ko Allah taala e masachenyi o Allah taala be chenya fanafe ko ray dumay Allah taala e masanyumay o fenchenyi o fanaka di alay ina fala e chenya danko damma chugo yamuna abani na fanafe fanaka e chugo nyumana alakira sallallahu alaihi wasallam akai blasra likambe ka damne haramadin fini nyuman doni na ikana fini mumbala na ya soroka ho fini sanumandu ayeko ka iseko damairala ikun sigi labeni imbela jeni alakraka kuma kanyo sallallahu alaihi wasallam ay doya kun sigi nyagamlendo ayere yichugo chega jugo kra ya wele ka nyininga ko karsa nyala fente bulo de wa ko awa ko fembe mbulo ni baga hake membulo ni membulo alakraka kama sallallahu alaihi wasallam ke dun laf lendo tani chugo le ikun sigi nyaga salendo fo chugo do la kiba fo chetana kungulo fini fana fara lendo ikana ko nyala ita don ka fo na law tala nema kika aka jonka akadi ala ya kan nema no lawa wala ni la hala mu fleni ni manyi ni ka fo adamadin bela jini ka kire labe mbagai kire labe chugula muni ala utala ka soni ala utala semu ki mumbe ukono kasura nama kene wasoe kasura nama kene yadai ka finindo fini mu mbala ni be yi akoro yi jugo nyumana chuga ya kelen fanana ifar kolo ka laben muna ikran ko ke alakira sallallahu alaihi wasallam akusigi tume pen ina famba isha zubala ngala chuga ya muna ko hali alakira tume to etikafu la ka kulo don aleka sokono ale tuma kumpen ni bela jeni alakira ka tabulu sallallahu alaihi wasallam ka parfum ke iyela we kira ka tabulu sallallahu alaihi wasallam alakira tume langali ka fo na temena bolombolom muna ni nana teme akko kiba don ka fo kala kira temena mu ya sababu parfum suma mumbala sallallahu alaihi wasallam uchugo kelen fanana farkulo sania bela dini alakira ka tabulu la ka famu ka fo ko ne bedina na ko akoro de kiki yere labla ikane yere labe ni flide ni talakira ka tabulu sallallahu alaihi wasallam ore kama Allah taala ka kuma ka mumbe ka fo wala hunna mithlu alladhi alayhinna bil ma'ruf ka fo ka be musowi hakela Allah taala e munyo on daw kuna chauka o hake indi o manne nyuma yayi nin korna aya na Abdullah ibn Abbas ko ni mufleni ni metali ka halil laben ko nyumana ko de kama ale Abdullah ibn Abbas sere ko ale be kalida amso nyekoro ale be pari amso nyekoro ina fo muso fana be pari ale nyekoro chuga yamuna wala ninte ka fo ki bo wati la muso no fa ki laben ronde mo wati beri la halne i muso dona kadi muso akata ka fon cede parlen fleni ko kadi muso bela jeni donc yani akadu ya madama ni tara folulai na kila hali ladala ne mo ma ko ta ka tura kunga hali ladala namta buran folula buran fol finu mene burana ta finu mbe fini mu me do kere no ngani ti ta ko ne ko mbala ne ay lada fongo nyoya wa dina re fana fongo nyoya ulama fambal mso e akala dilikandama ka blasara ka fay chana karsa kadne ki ye ko nyumana ibe teme ya wati dola ba so rebe ye chugo dola nebe molo ya ni alna ma molo ya ndaka nga ka fodura kadine ki ye ko nyumana kuma dola cheka mirina mansama kuma odo bolu kasrate foila olu yere bolo nonu te foye ka ba ni la ye chugo la baykile donc muso ka deme muso ka deme ne blasara le kawni ko dama wala saka yere laben doni muso se ka blasara kan dama basitala ala ka me so Alakambe sawama Sheikh Abdallah ni ambal mamso do ka ni ngali ale ko de kundo balika me hakato ni lamenje kulufe ala landa ka furu nyoma ni nyonche nga pour que ka furu nyoma bela jelen deme dlango yin fanfe ko nyebla munun kan ngake kale che ko ni tana ere bela jelen wodi jete so mali bulu abada aye fere sugu beke ale ka doniya la ka dese fo aba ke kele ya bulu ko di kulu kelme kale de kun ko sabe aba fa kan Allah dili kan di chawma woro ina naso islam ya jere na ko ka ke
o kuma cɛw ka dɔn k'u ka baara kɛta don ka jɛn n'a ye musow bolo fɛnɛ. Silamɛya jɛra ni a ye o dama tɛ silamɛya yɛrɛ de y'a kɛcogo f'an ye parce que civilisation yɛrɛ n'i y'a lajɛ diɲɛ yɛrɛ la kɛlɛmɛ komi silamɛya de nana n'a ye parce que maa minnu bɛ yen bi n'an b'u jateminɛ k'olu de ka ɲɛnamaya avanceliba don n'u ka civilisation ye i bɛ taa sɔrɔ a bɛɛ lajɛlen yɔrɔ dɔ de puruti silamɛya t'a la ka tila k'o labɛn k'o cɛɲa an yɛrɛ ɲɛkɔrɔ f'an yɛrɛ tilara k'o diba kɛ olu de ye ka sɔrɔ alakira y'a kuma fɔ alayhi salatu wasalam walima a bɛ silamɛya gafe kɔrɔw la n'i y'a lajɛ kira ka kuma bɛ nin yɛrɛ ka alayhi salatu wasalam hali n'a sɔrɔ dɔnni dunkew dɔw kɛn bɛ ka ɲɔgɔn sama hadisa nin na k'a fɔ dɔ la kelen kana na se aw musow ma i n'a fɔ dabaw b'a kɛ cogo min k'a tigi ka cidenw ci o ciden ci o ye bololakara minnu bɛ kɛ ani muso b'a yirali min kɛ cɛ la k'a fɔ a ka d'a ye fɛn dɔ ka kɛ walima cɛ fɛnɛ b'a yira muso la ni sira min a ka d'a ye ko dɔw ka kɛ o yɛrɛ ka fisa farikolo ma a ka fisa hakiliw ma hali kuma dɔ la bana dɔw bɛ tɛmɛ cɛ ni muso ni ɲɔgɔn cɛ furulabato waatiw la a b'aw kisi olu bɛɛ lajɛlen ma bon o y'a ye sariya yɛrɛ y'a fɔ hali n'o sɔrɔ sariya kun m'a fɔ n'o sɔrɔ fɛn dagalen don muso fɛnɛ ka hakɛ cɛ kan kuma dɔ la mun bɛ muso fɛnɛ na nisɔndiya o b'a yɛrɛ k'a fɔ alhamdulillah cɛ kan k'o kɛ parce que an b'a ye k'a fɔ cɛ ka hakɛ bɛ muso kan muso fɛnɛ ka hakɛ bɛ cɛ kan hakɛ dɔ bɛ yen u y'u fila ni ɲɔgɔn cɛ jɛ de n'an b'a fɔ o ma ko al-huquq mushtaraka u fila ni ɲɔgɔn cɛ o kan ka jɛ o hakɛ la o kan ka jɛ hakɛ mun na nin fɛnɛ b'a la al-mu'ashara bil ma'ruf cɛ ni muso yɛrɛ a bɛɛ lajɛlen bɛ se ka aw la furu ɲɔgɔnya la don cogo min aw ni ɲɔgɔn cɛ ni sariya ka yetaw ye a n'aw bɛ se ka damu na tɛmɛ aw ni ɲɔgɔn cɛ cogo min ni sariya ka yetaw ye ka sɔrɔ haramu ma don a kɔnɔna la o tuma an kɔni bɛ mun fɔ an balimamuso ye cɛ ni muso ka faamu tɛ kelen ye kuma dɔ la i bɛ taa sɔrɔ fɛn dɔ bɛ yen ala b'a faamu di cɛ ma ka tɛmɛ muso kan o de ka ca kosɛbɛ parce que i bɛ taa sɔrɔ cɛ caman de b'i wele k'a fɔ ko ala ye n garijɛgɛ ni muso sugu la mais a m'a faamu n b'a dege a la cogo cogo mais a tɛ se k'a faamu a bɛ se ka kɛ muso yɛrɛ la mɔyɔrɔ maloya min bɛ muso la walima muso ka denmisɛnnin o bɛ se ka k'a la mais k'a ye muso de bɛ k'a ɲɛsin cɛ m'a faamu o kɔni o man ca kosɛbɛ mais n'a kelen kelenw tora k'a ye an b'a fɔ an balimamuso ye halisa kana timinagoya ka sabali cɛ nɔfɛ mɔgɔw ka dusukun tɛ kelen hakiliw fana ka fɛrɛ tɛ kelen cɛ bɛ ko dɔ faamu bi nka sini i bɛ taa sɔrɔ muso yɛrɛ b'a faamu ka tɛmɛ a kan o tuma ale de ye nin faamu ka tɛmɛ a cɛ kan a fana ka k'a cɛ ye i n'a fɔ karamɔgɔ a kan'o yɛrɛ cɛ la a fɔtɔ la a kana cɛ la gosi parce que maa dɔw bɛ hali u ka kuma fɔcogo yɛrɛ mankan bɛ bɔ a la ka sɔrɔ a tɛ se mankanko la parce que kuma bɛɛ mun b'an fɛ yan ne de muso ye ne de ye furu kana n'i bɛ kuma dɔrɔn i bɛ kuma kama jigin ne kɔrɔ i man kan tɛ k'a yira k'a fɔ i n'a fɔ ne tɛ fɛn dɔn muso fana bɛ ka cɛ ladege a la cogo di o fana ɲininkali bɛ se ka kɛ i bɛ taa sɔrɔ a ka di cɛ ye a k'a faamu mais muso bɛ ko lase cɛ ma ni sira min ye o bɛ cɛ dusu bɔ o camanba de bɛ yen a ka di cɛ ye muso ka sabali ale kɔrɔ a k'a fa ye ni ɲumanya ye a k'a fa ye ni sabali ani dusukun ka mafantiya mais n'o sɔrɔ muso bɛ k'a fa ye i n'a fɔ a bɛ ka foutaisie dɔ de k'a la ne bɛ nin dɔn ka tɛmɛ e kan e bɔra burusi kɔnɔ bi de wa e ye nin de wa bon n'o kɛra dɔrɔn i bɛ taa sɔrɔ cɛ yɛrɛ fana bɛ dusu dɔ ta hali n'o sɔrɔ a kun ka d'a ye k'a kɛ mais a b'a dabɔ ka muso dusu tɔ la kasi parce que an ka furu ninnu na ɲɔgɔn bɔ de ka caya ani ka dimi na don ɲɔgɔn na a ka di ye nin de ka di ye mais bɛna ni o tana de walasa halisa i dusukun ka sigi tasuma kan an ka furu caman basi ye ninnu de o tuma na n'o sɔrɔ nin fɛnɛ kɔni tɛ fo muso bɛ k'a seko damayira kɛ sabali ni muɲu kɔnɔ a dɛsɛra an delila ka solution dɔ fɔ a bɛ se ka tɛmɛ o sira fɛ hakili la nin kumaw bɛ sɔrɔ furu a tɔgɔ hakɛw kasetiw la yan furu minnu kumaw bɛ yan ani hakɛ kuma minnu bɛ yan nin kasetiw bɛ yan alhamdulillah muso bɛ se ka n'o dɔw ɲini ani cɛ bɛ so kɔnɔ waati min na a b'a k'a la cɛ k'a mɛn maa wɛrɛ da mun ta ale yɛrɛ ye walima hali n'a ye ziyara dɔ karaba an ka taa karamɔgɔ dɔw fɛ yen walima karamɔgɔ dɔw tɛmɛtɔla nana ziyara k'u fɛ yen a bɛ se ka hali question yɛrɛ poser karamɔgɔkɛ fana k'a fɔ k'a ɲɛ a bɛ se ka k'a cɛ ɲɛna k'a fɔ k'a ti bɛn sariya la o tuma na ni karamɔgɔ y'a a fa ye k'a fɔ ko sariya yɛrɛ de ko ten ka ca ala fɛ n'o sɔrɔ diinɛ sira de bɛ k'ale yɛrɛ dusukun fɛ a b'a ta bila mais an kɔni bɛ mun fɔ an balimamuso ye kuma lasurunya ɲɛna a kana timinangoya a ka sabali halisa cɛ nɔfɛ an ye sababu minnu fɔ tan mun b'a dɛmɛ walasa cɛ ka sɔn a ye tuma a ka tɛmɛ olu sababuw fɛ a ka ca ala fɛ ala bɛna kuru nin bɔ dusukun na don nataw la an b'a jigin minnu fɔlen filɛ nin ye bilasiralikan caman bɛ nin kɔnɔ n'o tɛ ka kɔni ye an yɛrɛ welela a bɛ siɲɛ damadɔ bɔ k'an ci aw karamɔgɔw yɛrɛ ma k'an ka fɔ aw ɲɛna ko musow cɛsirilen don ko séminaire caman bɛ ka kɛ ko furu gundo ka fɛn caman fɔ musow ye ko mais ko minnu bɛ ka f'u ye o séminaire senfɛ n'u nana so kɔnɔ tuma min na
ko cɛw bɛ ka n tɛ yir'u la ka gɛlɛya yir'u la ka ban u bolo donc k'u b'a ɲini karamɔgɔw fɛ ko ka séminaire labɛn cɛw fana ye ko ka taa nin ɲɔgɔnna bilasiralikan fana lase cɛw ma k'a ka ca Ala fɛ ni dɔ fɔra musow ye ka dɔ fɔ cɛw ye ko ni bɛɛ la faamuyana k'an bɛ ka laɲini minnu kɛ k'u bɛ sabati an ko ni Ala sɔnna a ma an b'a jigi don n'a natɔ la hali n'a ma kɛ fɔlɔ a bɛna labɛn ni Ala sɔnna a ma an b'a lajɛlen ɲɔgɔn faamu ɲuman Ala k'o don furu bɛɛ lajɛlen kɔnɔna na Ustaz Hud an balimamuso dɔ bɛ ale ko gɛlɛya b'ale kan hami ni jɔrɔ b'ale kan ka sababu kɛ mun ye k'ale ba ko kɔni b'ale danga sanga ni wagati de dangali o dangali o kɔni kelen bɛ k'ale hakili degun k'a b'a fɛ k'an ka ladilikan d'u ma Ala k'an sababa bɛ ni gɛlɛya mun bɛ an bɛ se ka fɔ k'an denmuso ye parce que ko ni fitinin dɔrɔn ba b'a danga yani ale yɛrɛ jo b'a la o jo t'a la o fɛn mana kɛ cogo cogo dangani ko f'ale yɛrɛ t'a dɔn a b'a kɛ cogo cogo an bɔra ka kuma dɔ fɔ sisan muso mun bɛ cɛ fitirima waleya karisa kelen bɛ dafa mun na o de ye ko muso ka dangani ka ca wa dangani ba in kojuguba dan hali n'a kojugu danna k'a fɔ k'a bɛ muso ka jahanɛmɛ don cɛ o kan ka to muso ka an balakaw k'a dabila e fana ni e de bɛ den danga bi summa n'a tilara ka kɛ mun ye tuguni don o don de bɛ kasi kɛ dɛ e de bɛna sigi a fara n'a dangaw minɛ e den ma silamɛya y'an bali k'a fɔ ko aw kana yɛrɛ danga wa aw kana denw danga Ala kɛra ko tɛ sɔrɔ sallallahu mun bɛ kɛ mɔgɔ mɔgɔ e dimina den kɔrɔ e ka dugawu k'a ye a ka kan sɔrɔ n'i y'a ye ko dɔ kɛra min k'i dusu kasi dɛ parce que bangebaga ka dugawu bɛ minɛ bangebaga ka dugawu bɛ minɛ a den ma joona n'a b'o cogo la e cɛ siri maa ɲuman bɛɛ tun bɛ ten de i tɛ maa ɲuman sɔrɔ fiyewu k'a bɛ ka dangani kɛ maa ɲuman fɛn fɛn tɛmɛna e bɛ maaba mun tɔgɔ mɛn a kɛra cɛmanw ye a kɛra musomanw ye o bɛɛ lajɛlen lamɔna ba ɲuman bolo ba minnu tun t'o danga baw tun bɛ dugawu ɲuman kɛ o denw ye mais ni ale kɛra e de tuma o tuma i bɛ den danga fo nin ka kɛ tan fo n'a ma kɛ tan fo n'a sɔrɔ ne de ma i kɛ tan fo Ala kɛ i kɛ tan mais e b'olu minnu kɛ nafa jumɛn de b'a la bon n'o dɔw nana ma fara jɔ de bɛna k'a kasi kɛ don o don e bɛna mɔgɔ tɔw denw bɛ ka hɛrɛ o bɛ k'o ladon mais e t'a tɛna foyi ɲɛ e dɛ parce que e de y'a danga ne y'a danga yani e bɛ kɛ ka kɔlɔlɔ ta donc danga in a bɛ sɛgɛn duniya kɔnɔ wa a bɛ sɛgɛn lahara fana na k'an b'an balakaw ladi i b'a sɔrɔ hali o ka baara kɛra o baara kɛra danga o b'o denw danga u bɛ fɛn bɛɛ danga bon Ala kɛra tun tɛ danga fɛ dɛ kɛra fɛ wa ka to ka fɛnw danga ten fana ne ye fɛn dɔ danga mun ye dangali ma kɛ a bɛ segin e yɛrɛ ma donc laban de bɛ na e yɛrɛ danga e bɛ k'e yɛrɛ danga don o don ɲɛna k'u bɛ ka maa dɔ de danga k'a sɔrɔ danga bɛ ka segin e de ma wa n'a nana fana e den ma fana a dusukasi ye e de ta ye o tuma mais n bɛ min fɔ a fana an denmuso in fana ye ale ka ja ba la doli la madame a b'a b'ale dangana ko mun na ka ban madame ni o tɛ fɛn ye mun ye dangani ko ye a ka dɔn danga t'a minɛ fiyewu cɛ danga b'Ala de bolo yari ba dan ye k'a fɔ de nka k'a fɔ a bɛ minɛ a tɛ minɛ Ala de bolo o t'ale dɔrɔn ye o ye den bɛɛ lajɛlen e bangebaga k'a ye danga cogo cogo ale bɛ danga mun kɛra n'o y'a sɔrɔ a fɔ e tɛ fɛn kɛra mun b'a to danga bɛ e sɔrɔ Ala tɛ labila ye dɛ e ka jija o kɔrɔ tɛ a ka hakɛ tigɛ ani bonya mun ka kan ani ɲuman mun ka kan continue n'o a ye danga cogo cogo a y'a dɔn a m'a dɔn Ala b'a dɔn e wa fana a kɛra cogo cogo ale yɛrɛ na nimisa la don dɔ a filɛ ka segin e ma tuguni kura ye nka ne e taara ale fana fɛ ale ye bangebaga de ye k'a fɔ ko n'a dimina a bɛ e nɛni n'a dimina a bɛ danga a bɛ ɲininkali e dɔgɔninw ma n'o kɛra dɔrɔn e yɛrɛ fana b'a lawuli k'a tɔ dusu kasi n'o kɛra o kɔrɔ ye e ye a bɛ danga mun kɛra ni danga in kun tɛ ka tɛmɛ sira sɔrɔ e yɛrɛ da yɛlɛ walasa a ka tɛmɛ ka se e ma wa illa ale bɛ k'a ka danga kɛ nka e bɛ ka e cɛsiri ale ladonni la e bɛ k'i cɛsiri i b'a barika ɲini cogoya mun na n'a ye danga in ka jɔ danga in bɛ to munumunu na a tɛ sira sɔrɔ ka se e ma nka ni e yɛrɛ nana fɔ sisan a ka kuma cayara donc fo n fana ka fɛnkɛ mun b'a dusu tɔ kasi mun bɛ fɛnkɛ mun b'a parce que n dimina a kɔrɔ kabi i bɛ don o kɔnɔ dɔrɔn e yɛrɛ ye danga da yɛlɛ danga in fo a ka don ka se e ma
ningela ko wallahi banga ma ko wada la surtout am balakaw dangani ko yoroy aka falaga do nyumay inshallah aya falaga do nyumay e ba fo en na tabe zukunati no kala be la sha nyina may ko no abe la sha e sali ngane e sala ka dangan to de to ero ko a ko barga te se ko do te se makaburu kono de ko gani ma fara te se ma fara ka era be dangan ka so kasa mo ko te ma manga ko wale shi ala kan bega manimai ala kan kisi dajuya ma ala kan kisi dangali bayma wa ala ka hafi mandi banga wanyama beni dem balajele ya rabbal alamin Sheikh al-Imam Usman Saleh balma do ko ale ba fe ka fendo do ko mi ko sharia ya nyini ko dlan ko fe ni maseka kulike su to ko nana kika seljita nasro mo mi mena dlana chien fla wali chien saba nyona ko yala ibse ka o je seljita ko kelena wa walma aklen wo kelen ko fe fi kan seljidita nasro kulika gelema a watu la foda se fadili ma طيب ni lahalaya mun filɛ nin a dɔw la alakira sallallahu alaihi wasallam a ka hadisa dɔ bɛ yen a bɛ fɛ ka o hadisa in de kɔnɔ kuma fɔ n'o de ye alakira ka hadisa bɛ cogo fila la a dɔ bɛ yen k'a fɔ ko aw dɔ la kelen ni jɛnɛba y'aw sɔrɔ dilan sira fɛ koli dun ka gɛlɛn ma k'i kana i da fo i ka selili ta Umar bin Khattab ka hadisa langalen don selili ta fɔlɔ k'i ka sɔrɔ k'i da o kɔrɔ ye jumɛn ye dilan tɛmɛna ni furu ɲɔgɔn ni ɲɔgɔn cɛ yani ka i bɛ fɛ e dun tɛ fɛ k'i ko sisan i bɛ fɛ ka koli bila ka fajiri da makɔnɔ k'i ka selili dɔrɔn ta k'i da o la ni alakira ka kuma kan sallallahu alaihi wasallam o la ni nana wuli waati mun na i bɛ wuli ka jɛnɛba ko la a filanan ye mun ye o de ye k'a fɔ ko ne aw dɔ la kelen dilan tɛmɛna furu ɲɔgɔn ni ɲɔgɔn cɛ siɲɛ kelen filanan wɛrɛ ko b'i kɔnɔ tuguni k'i ka selili ta o selili ta in bɛ kɛ sababu ye k'a to fanga bɛ d'i ma k'a to i farikolo bɛ fanga wɛrɛ sɔrɔ farikolo fari bɛ foni tuguni k'a to filanan wɛrɛ mun bɛ na o b'a sɔrɔ i fari fonilen don a tɛ lahalaya dɔn in na donc hadisa in nana nin sira fila kan n'a y'a sɔrɔ a tigi kan bɛ mun ma k'a fɔ bon e y'i da e bɛ fɛ k'i da su daminɛ la ko dɔ tɛmɛna i ni furuɲɔgɔn ni ɲɔgɔn cɛ e dun bɛ fɛ k'i da a b'i kɔnɔ tuguni su cɛ la dɔ wɛrɛ ka bɔ a ni ɲɔgɔn cɛ yala nin lahalaya in na i bɛ a to yen selili ta ka kɛ fo laban in de la walima duman don la an b'a fɔ n'a y'a sɔrɔ a bɛ fɛ k'a da de a bɛ fɛ ka sunɔgɔ de yanni wagati wɛrɛ cɛ a kana i da ka sunɔgɔ f'a ka selili ta alakira ka kuma kan m'o de la sallallahu alaihi wasallam mais n'a y'a sɔrɔ k'a fɔ o tɛ a bɛɛ tugulen don ɲɔgɔn na ale bolo de n'a ye selili ta o ni ɲɔgɔn cɛ o kanunen don baasi t'o la nka n'a yɛrɛ dun ma selili ta a y'a to a bɛna da waati min na k'a to selili kelen ma o fana kɛli baasi t'o la kɛra ka dɔnnikɛlaw b'a fɔ o ka kuma kan dɔ la ko idha tahada al-amrani hukman wa maqsadan idha tahada al-amran hukman wa sababan ittahada hukman yani idha tahada al-amrani sababan wa maqsadan ittahada hukman ukora ni fɛn fila kɛla kelen ye sababu ani laɲini na o bɛ kɛ kelen kiti la fana idha tahada al-amrani yani sababan wa maqsadan ittahada hukman donc ola fɔlɔ in selita mun bɛ kɛ fɔlɔ in na ani selita mun bɛ kɛ filanan in na a bɛɛ ye kelen o kama n'a y'a sɔrɔ dali de bɛ kɛ o fila ni ɲɔgɔn cɛ a bɛ selita o la nka ni dali tɛ kɛ o fila ni ɲɔgɔn cɛ f'a bɛ n'i da filanan kɔfɛ de ka sunɔgɔ a b'a to filanan in kɔfɛ ka selita ala k'an bɛ sababa ma. Sheikh Abdallah an balimakɛ dɔ ka cikan ye a ko k'ale b'a fɛ ka muso dɔ de ɲini furu la muso in denmisɛnnin don a si bɛ taa san 14 ɲɔgɔnna la a bɛ kalan na fɛnɛ k'a bɛ kilasi 10 na bon denmisɛnnin min n'ale b'a fɛ k'a ɲini furu la ko mɔgɔ cɛsirilen don diinɛ ko la a cɛsirilen don alabato la bon a bɛ bɔ du min fɛnɛ kɔnɔ ko lamɔ b'u ka du kɔnɔ fɛnɛ du yɛrɛ cogoya mɔgɔ furu kɛ ɲɔgɔn don o lahalayaw kama ale y'a ye ale b'a fɛ ka furu ka fara a musow kan ale ye ɲinini kɛ den somɔgɔw fɛ yen a bɛ n'a fɔ ko in ma gɛlɛya den yɛrɛ n'a somɔgɔw ma kosɛbɛ u bɛn'a kan nka den yɛrɛ wolofa o tɛ yan nɔ ko de y'a yira k'a fɔ furu ko in ale da se ka don a la sabu k'ale den fitinin de ye fɔlɔ ko o tɛ tɛmɛ san 14 kan u bɛ kalan fɛnɛ la
ko pour que ale da ka do furuko la ko fana y'a sɔrɔ den ye kilasi 12 kɛ fɔlɔ o b'a sɔrɔ dɔ farala si fana kan k'ale bɛ nin de lahalaya kɔnɔ k'an bɛ se k'ale bilasira ni kan jumɛn ye. ala kan bɛ sɔrɔ ma an b'ale bilasira ni kan min ye o ye sabali ni ɲɛɲini cogo ɲuman ka da ka den ka waliyu fɔlɔ o de kumara ta n'o ye den yɛrɛ wolofa ye o tuma ale de ka diɲɛ kɔfɛ maa wɛrɛ bɛ se ka den di ni fa t'a la bana t'a la a ma ko wɛrɛ fana kɛ mun bɛ sariya sɔsɔ maa si se ka o k'i bɛ pan kunna k'a fɔ k'i bɛ den di a pilasi la o tuma n'a y'a yira k'a fɔ a ka d'a ye halisa den ka kɔntine kalan na n'a sɔrɔ a sirannen don ni cɛ nana den ta a ka d'a ye den ka dɔnniya min sɔrɔ den tɛna sɔrɔ dɔnniya bɛna dan sira la a filanan n'a ye den yɛrɛ fana si jateminɛ kuma dɔ la n'a y'a miiri esike den si ni sera cɛlasigi si ma wa furulabato yɔrɔ ko tɛ esike hakili min bɛ den nin na a bɛna se ka furuso baaraw kɛ k'a si to ni hakili la wa o bɛ se ka kɛ cɛ yɛrɛ fana ka faamu ye nka n'o y'a sɔrɔ komi fa ti yan fa balimaw bɛ yan ka wa an ka dugu ninnu an ka jamana taabolo ye mun ye a ka ca ala fɛ maa yɛrɛ ka i den di a man ca i bɛ taa sɔrɔ i kɔrɔkɛ walima i dɔgɔnin olu de kɛ ka di ka den ninnu di hali ni fa sɔnna fa bɛna ale bila ka taa maa dɔw de fɛ yen tuma ne kɔni bɛ sira fɔlɔ min d'a ma a k'i jija ka taa se fa balima minnu bɛ yan n'o ye fa kɔrɔ minnu bɛ yan fa dɔgɔ minnu bɛ yan n'olu yɛrɛ tɛ yan den yɛrɛ bɛnkɛ minnu bɛ yan k'olu kɛ ale intermédiaire yɛrɛ ye o ni fa cɛ o fana bɛ se ka ko nɔgɔya dɔɔni ka tɛmɛ n'a fɔra k'ale yɛrɛ k'i ɲɛsin fa ma direct la parce que n'a fɔra k'ale yɛrɛ k'i ɲɛsin a ma a ka ca ala fɛ fa bɛ jɔyɔrɔ min na a bɔ man di o jɔyɔrɔ kan mais ni fa balima wɛrɛw sɔrɔla walima ni fa teri dɔ bɛ yan walima a ka limana dɔ n'a y'olu kɛ teri ye olu yɛrɛ ka kuma ni fa ye a ka ca ala fɛ a bɛna nɔgɔya sira dɔ sɔrɔ mais ni ninnu bɛɛ kumana o bɛɛ la fa ko ko n bɛ yɔrɔ min na n bɛ to de kan ni den ka da ale fana ye an b'a fɔ a ye a ka sabali n'a kɔni ka d'a ye dɔwɛrɛ tɛ denni jogo ani denni ka silamɛya a bɛ denni bila bisigiya ɲuman minɛn de kɔnɔ halisa mɔgɔ min na mɔna ka taa se san 14 ma a bɛ jogo ɲumanya kɔnɔ a bɛ diinɛ kɔnɔ i b'a bila i kunna hali o san 18 ka ca ala fɛ a bɛ jogo ɲumanya kɔnɔ a bɛ diinɛ kɔnɔ bamananw ka kuma ko da n'a ka kumuya bɛ wuli o tuma na ni ani nin jogo ɲuman ninnu wulila ka ca ala fɛ a b'a ka sira mun ye jogo tiɲɛ tɛ n'a sɔrɔ mais n'a y'a dɔn ale bɛ ka presse o bɛɛ la n kɔni sira fɔlɔ min fɔ n bɛ segin o de kan a ka taa se fa limana dɔw ma olu k'u da don a la ni fa sɔnna o bolo alhamdulillah a yɛrɛ bɛ se ka layiru di den talen kɔfɛ a b'a ka kalan kɛ n fɛ yen sariya m'o fana fɔ ko ɲɔgɔnya mais n'olu bɛɛ dɛsɛra fa la fa ko a bɛ position min kan ma ban mais a ka di n ye den ka di ka to nin cogo la e ka sabali donc n'olu waatiw sera n'ala ye si ni kɛnɛyaw di a b'a ɲini o tuma na a bɛ k'a muso fana olu tɛ kɛ baasi ye n bɛ se ka mun kɔni fɔ o ye nin de ala k'an bɛ sɔn a ma ni Ustaz Fude an balima dɔ ka faranga ayiwa ale ko an balimamuso dɔ ale ko k'ale bɛ ɲinɛ kosɛbɛ de ɲinɛ dama tɛmɛ de b'ale la a yɛrɛ ka ko camanw bɛ yen hali ala ko baaraw la kuma dɔ la ɲinɛ bɛna a la hali seli yɔrɔ dɔ walima seli jitaw kuma bɛɛ a bɛ ɲinɛ bon ɲinɛ dama tɛmɛ in o kɛlen bɛ gɛlɛya ale n'a cɛ sabu a bɛ ɲinɛ hali ala ka baaraw la surtout kuma tɛ cɛ ka fɛn dɔw min ye cɛ sɛbɛnna ko gɛlɛn dɔw olu dɔw bɛ fɔ ale bɛ ɲinɛ u la donc ɲinɛ dama tɛmɛ in kɔni vraiment ale y'a kɔlɔsi o de b'ale la k'an bɛ se k'ale bilasira cogo jumɛn na. ala ka sababa bɛ mun ye ɲina a bɛ sɔrɔ bon gɛlɛya dɔ bɛ se ka kɛ ale yɛrɛ kan se ka kɛ kuma in tɛ yen mun ko fo sigi ka kuma de ka kɛ c'est-à-dire a ka lamɛn i ma kuma in ka tɛmɛ a kɛra n'a cɛ ni ɲɔgɔn cɛ en tout cas a ka mɔgɔ sɔrɔ a bɛ kuma mun ɲinɛ ne mɔgɔ a bɛ ɲinɛ ko dɔ kɔni b'a kɔrɔ ale hakili a tɛ ban fɛn dɔ de bɛ hakili la fɛn dɔ de bɛ hakili o de bɛ hakili latugu kuma bɛɛ fo fɛn de ka bɔ yen sinon a y'a fɔ a ma ladini fɛn o fɛn cogo cogo ale de b'a yɛrɛ dɔn parce que a kuma n bɛ ɲinɛ kojugu siga tɛ mun na ko dɔ de bɛ ka haminan dɔ de bɛ yen mais kuma in fɔ cogo de tɛ sɔrɔ ale yɛrɛ bolo a tɛ ka kuma in fɔ na minnu n'a a ka tilen ka kuma kɔnɔna ko kuma fɔ a cɛ yɛrɛ ye n'a cɛ tɛ a balima minnu bɛ yen a ka lamɔna mɔgɔ en tout cas ɲinanba kɔni ka kɛ a ɲinan bɛ a bɛ a tɛ ban siga tɛ mun na fɛn dɔ de bɛ hakili la tuguni bɛ ni o de ye o fɛn ye mun de ko dɔ de don e yɛrɛ degulen don e t'a dɔn i bɛ se ka i b'a fɔ jɔn ye i b'a fɔ cogo jumɛn na a kamanagan b'i la fɛn dɔ ne hakili tɛ ka miiri bɛ n'o ye n bɛ se ka min fɔ kɔnɔ o bɛ se ka sɔrɔ balimamuso ka yɔrɔ fan fɛ donc a ka fo bɛna se fo gɛlɛya bila n'a cɛ ni ɲɔgɔn cɛ a bɛ ɲinɛ kuma bɛɛ ɲinan kɔni
o adamaden taabolo adamaden tabi'a ye nka fɛn o fɛn n'a tɛmɛna a hakɛya kan o y'a kɛlen kojugu ye wa illa dɔ bɛ ɲinɛ n'an kun tɛ ɲinɛ ɲɛnɛmaya kun tɛ diya an bolo mɛ k'a kɛ e ka taabolo yɛrɛ kɛ ɲinɛ yɛrɛ ye fɛn bɛɛ ɲinɛnen don la gɛlɛya dɔ bɛ yen o gɛlɛya fɛn dɔ bɛ hakili la mun bɛ se ka o ban a ka mɔgɔ sɔrɔ a b'a ɲɛfɔ mun ye k'a kɔnɔna fo fɔ nin bɛ nin bɛ nin bɛ nin ko bɛ na nin ko bɛ na nin bɛ nin bɛ n'a ye kuma in bɔra a kɔnɔ dɔrɔn alhamdulillah yani ɲinɛba min b'a la dɔ bɛ bɔ a la n b'a dɔw b'a la sɔmi a ka yɛrɛ de bɛ duwawu fana ye yani ala bɛ ko fɛgɛya kan cogoya minnu na ka hakilisigi ni basigi fana d'a ma a ka ja duwawu la sɔmi a bɛ alakira sallallahu alaihi wasallam ka duwawu kalan ka caya kira y'an kalan mun wele ko adiyatul munasabat ne bɛ don ɲɔgɔn na i bɛ mun fɔ ne bɛ da i bɛ mun fɔ ne bɛ dumuni kɛ i bɛ mun fɔ ne bɛ nin kɛ i bɛ mun fɔ surtout mun ye sitana bɛ yɔrɔ ma janya la cogo minnu na n'Ala sɔnna a b'olu fana caya n bɛ se ka kuma sɔrɔ min fa bɛ nin fɔlɔ siga tɛ mun na ko dɔ de b'ale yɛrɛ hakili la mais a tɛ k'a fɔ yɔrɔ sɔrɔ a ko kuma ɲɛfɔ a ka miiri o la a bɛ se k'o fɔ jɔn ye n'o o kuma in bɔra hakili la bi bɛɛ inshallah ta'ala hinɛ bɛ ban sɔmi a ka yɛrɛ dɛmɛ ni duwawu ye k'a yɛrɛ dɛmɛ ni kɛrɛnkɛrɛnnana alakira sallallahu alaihi wasallam a ye duwawu minnu fɔ munasabato ninnu na ne bɛ mun fɔ ne bɛ mun fɔ ne bɛ mun fɔ na n'a y'a jijɔrɔ la inshallah ta'ala ala bɛ cɛman bɔ a la ala ka bada ɲuman di an ma ya rabbal alamin hali bi an bɛ lamɛnjɛkulu la k'a fɔ k'u sɔgɔlen bɛ radio ɲɛtaa de la yanni ka se émission daminɛli ma Ustaz Hudu ka fara karamɔgɔ tɔw kan an balima mɔgɔ caman ka cikanw sera yan nɔ k'u ka foli ciw fɔ a ɲɛna ka duwawu k'aw ye u ko k'u bɛ duwawu ɲini aw fɛ fɛnɛ u ka haminankow la dɔw ta ye furuko ye dɔw ta ye bɛnbaliya ye u n'u cɛw ni ɲɔgɔn cɛ dɔw ta ye haminanko wɛrɛ yɛrɛ ye u ma minnu perepere latigɛ an ye mɛ ko kɔni b'a ɲini aw fɛ nin kɛnɛ ninnu kan k'aw hakili to u la ka aw janto u la a ka duwawu kɛrɛnkɛrɛnnenw na k'a ɲini Alahu subhanahu wa taala fɛ hami mun b'u la ala ka o wuli ka bɔ u kan Al-Imam Usman Sɔre ni an balima dɔ ye k'ale b'a fɛ k'an ka ladilikan kɛrɛnkɛrɛnni ko k'o di denfaw ma ko denfaw n'o ye denmusow faw ye ko tuma dɔw la ko gɛlɛya dɔw bɛ na denw ni u cɛw ni ɲɔgɔn cɛ furu kɔnɔ a dɔw la i b'a sɔrɔ muso yɛrɛ jo b'a la nka n'a nana fa fɛ yen nɔ pour que tellement fa b'a fɛ furu in ka ɲa a bɛ kuma gɛlɛnw ɲɛsin a den ma ka tila ka den lasegin ka taa cɛla la waati la tuguni ni mankan wɛrɛ nana tuguni ni den nana n'o kuma ye tuguni fa bɛ tila k'a lasegin donc ko fa dɔw ka lahalaya yɛrɛ kɔni ye kuma bɛɛ u bɛ den lasegin jo ni jalaki ko t'a la u b'a gɛn ka taga k'o ye ko ɲuman ye sabu faw b'a fɛ baara ka ɲa ko mɛ ko a cɛ bɛɛ de t'a faamu ko faw k'o yɔrɔ faamu ko cɛ dɔw bɛ yen nɔ k'o fana bɛ kɛ olu ka nunkɔrɔta n'u ka kafa ni yada sababu ye musow kan ko hali n'i y'i ka suteli minɛnw ta ka taa n'i taara taa yɔrɔ t'i la parce que i fa b'i gɛn ka na ne fɛ yen nɔ donc a y'i ja a m'i ja i b'a minɛ ne ka dabada ma cɛ t'a ɲini k'a fɔ k'u ka ɲɔgɔn faamu ale kɔni bɛ ka gɛlɛya ta ka ɲɛsin donc k'o ye faw ka dekun dɔ ye ka ɲɛsin denmusow ma k'u b'a fɛ ko ladilikan ka di nin fan fila bɛɛ lajɛlen ma nin yɔrɔ in na Al-Imam Usman bala kan bɛ sɔrɔ ma an ka société sigicogo la an ka laadaw la furu ye fɛn barikayalen ye an mago donnen don a la fɛn o fɛn mun ye furusa ye a n'a sababu i b'a sɔrɔ an ka maakɔrɔbaw bɛ jɔ a bɛɛ ɲɛma o sago tɛ furu ka sa o kosɔn u b'a fɔ ko furu tɔgɔ wulila ko furu ko ka d'a kan a dabɔra ka kɛ furu tutu de ye a ma dabɔ k'a ka kɛ dulokiba ye n'a ye i sɛgɛn i b'a bɔ k'a dulon k'a bila o la o de kama i b'a sɔrɔ an ka maakɔrɔbaw bɛ taa nin kan fɛn o fɛn mun bɛ yen n'a y'a sɔrɔ k'a fɔ ko furu tiɲɛni sira don o bɛ ban a bɛɛ ma nka ko ko a bɛ kɛ kɛcogo ɲuman de la Allahu taala b'a fɔ an ye alikɔrɔna kɔnɔna la wa idha qultum fa'dilu ko n'aw kumana k'aw ka tilen kuma ɲɔgɔnya kɔnɔna la hali n'a y'a sɔrɔ k'a fɔ i bɛ kumana maa mun ka hakɛ la i masurunyama don k'i kana jɛngɛ kuma la i bɛ kumana mɔgɔ min ka hakɛ la i den don i kana jɛngɛ k'a ka hakɛ minɛ k'a di mɔgɔ wɛrɛ ma kuma dɔ la olu b'a ye k'a fɔ ko nin ye a dilancogo ye nka dilancogo in bɛ se ka mago ɲɛ n'a y'a sɔrɔ k'a fɔ a b'a mago ɲɛ yɔrɔ la nka n'a ma bila a mago ɲɛ yɔrɔ la a bɛ se ka tiɲɛni de kɛ o de kama a ka kan denmansa i ka kɛ kodɔntigi ye i ka ko dilanni na n'i y'a dɔn k'a fɔ denmuso mun ka lahalaya ye nin cogo in ye i ka gɛn ka taa so fɔlɔ ka sɔrɔ ka kuma a ko la ko de y'a kɛcogo ye n'i y'a dilan ten ni kodɔn ye o ka ɲi nka n'i y'a dɔn k'a fɔ o bɛ na ni tiɲɛni ye mun t'a la
akaka ika fereke akola wala ni demso nani ma senkele ay kuma nyafo ye ibsiga ajrala chana yi kuma fo ika fo chugola chugumuna jodo bi fe nga furu ye furu de naw jana ki di ichema on wala ni te ka fo ko ni flening galama chila nyona ki ga minen chigana ngaso mundo ibe seinga ta la raya mumbe ani chebe nyon de ma aglanina wala se ka la fe ka furusola ni mun flene ni kan ha ke den fa ka tabule nga ka ke drom muso ka genga tate ere te fen fa ko la tuguni mala sigura te for aka fodro a karsere tu ya ka menen chigana nya genga ta o ne te nyere bla ko la muso ka ko la klenia de nyinne no la la be la jinina na ya soro ka fo ya don ko dilanina klenia kono o kesra yi ka muso in la sigin ka ta o chugola ko fe ka sa chema iwa kete o kain ni era dunya don ka fo ko o kejugo in fana te nyumai ibe muso bismillah ka so ka chewele kana akanga kuma la sigi mun kalo kuma la sigi be ken ninde akechugo nga ka ke duron ko jote muso fe frula na sere mai ka so dore ka genga la sigi ninte al-islamia tabuloi alakira sallallahu alaihi wasallam adela ka wuli kata kuma ali ne ache fatima to ni nyonse ali na muso fatima to ni nyonse alakira yo sallallahu alaihi wasallam wajira ka fo demfa ka kuma afa demso ni ache che ni nyonse sharia la o ballente on ka ke duron ko jote muso fe ka genga tate tarota la ote igana idento to ribulo Allah taala yamara dikani klenia di o klenia yi ibake yere ka mogo ka hakela chugo muna ibake mogo re ka hakela o chugo kilindela musiga mu foni la halayina weni alaka mbasobam amin ya rabbal alamin ustaz hud ni ambal mom so doka la halaya alayko ko de bundo balika de kumi baka alaya be fu no ko mi mando che aka kungo chete haminaye ate joronaye abe bana foka dese fa sumo be waru nini hali jurula ka demenaye wala sa ka se ka yere furake che kon bala dro ko tugota ala ye dewndo ni nyogon che dewnga musaka che bana bela jile man ni min banana ale de be wuli ka do mo ka fora ke pour que aka se ka olu ka furake like u kuddo kalana ale de be o wuli ki jono ye che ka haminte aussi ko ubeni deguni ni ko imbela chetla la kana watila ukume so mi ngono chena na dese so sara la ale bita mo de delik mo la ga warim no la ka se kana so insara bon mo do sara lula mi taraka la hala ya nyefo diku mi baka ne utara la hala nyefo sotigi ko boy ko mi mangene chef na biga ni de kun dai kan ay to so ngona ya fala kana naka na watimna nete so sara ko wajibi ya ika inshallah ubo la hala ya la ko chetla la kana ni muso wara tuguni ko fala ina de un ka bo so ngono ko muso yimina to sokono ale ko bon ne kan la hala ya de kama do de tara o nyefo sotigi na sotigi ko anga to sokono ne kan la hala ya de kama ibna tugo di ko ne ka bo konta bo kata yorosila mbeto ya bon ko bo la hala ya la che ko ni ba wajibi la ko fale ka bodi ka katara donc am saka la di kan bandi alema kan kele yayin kon nana inshallah ala kan so bo be amin ya rabbal alamin che ngani muso re mi ko ra muso flana ne ala muso flana o muso flana ko muso flana na wallahi choka ga mungo nindo muso ka dema ka kungo tali o ye kan jago ya de muso ka musaka o tali deunga musaka tali o ye kan wajibi de wajibi munne femuno ne e yake ebe salasur alaro wone masunga ke eni nyanga kan ala bisige na mallara do ne be kungo basoro nay kada ko harsa konnana kafa bil mari isman an yudaya man yaqut wa ko hasara namna qutahu man yaqut tadir ma wasala jurumin Allah radduna ne sallallahu alaihi kenaka ayira ene jurumu shimana ayire ka barajman na me jurumu kelen pe done o nana o jurumu kelen me sedo tasma kono o yemuni ala yedima mun kalifale be makudala eme makudala o ka balo ko te ka sray o ka fen ete for ko kama a sarabu fana ba ma manara yake ma do ka nyemo ko e masu e resege kay min sege o tikila mo kama ko ene to da janna kono nyoko fere donc ceo ka hakili to ni yoroina ka fo dro mishka nyire mburu bo fem belati bon musore be jijaire be arena girnga kala ben kare la cero muso ka dokela ne abinyo on temeri nga wajibi do munga oreche mais be chedo soro yani
ale dimina muso kɔrɔ ko dɔ kama o dimi b'a to a tɛ muso ka hakɛ dɔ muso ye tuguni denw yɛrɛ fana ka hakɛ yɛrɛ tɛ dɛ bon kuma dɔ la n'o denw dilanna k'a fɔ olu tɛ dɔn denw tilara kɛ i bɛ tila ka mankan caya tuguni denw tɛ n kɛra ta o tɛ n bɔra ta mais denw fitinin e ye mun kɛ o ye mais e ye mun kɛ ala de ye denw ka hakɛ wajibi ka fɔlɔ e bana hakɛ ninnu na après e ma dɔn denw ka hakɛ ye après bɛ sɔrɔ ko ka mun kɛ e ye o ye gɛlɛmaba de ye wa min fa balimamuso ye ne y'a sɔrɔ k'a fɔ ko madama o bɛ so in kɔnɔ ale de kama yari sotigi ye fɛn k'a fɔ k'ale de ka to yen ni u ka to sotigi ka so la ale de kama cɛ dun bɛ fɛ k'ale labɔ a b'a labɔra ni furusa de ye wa n m'o faamuya u y'a dɔn k'a labɔ k'a bila yɔrɔ wɛrɛ de wa kuma ye mun de ye donc a mana kɛ fɛn o fɛn kuma in bɛ se ka segin ka taa ale yɛrɛ somɔgɔw ma fɛ tuguni kura ye a bɛ se ka segin ka taa ale somɔgɔw nɔfɛ ka kuma lakalo ye an bɛ dogo min kɔnɔ aw b'a kalama wa an bɛ lahala min na bi o de ye ne wa n cɛ b'a fɛ ka nin de kɛ wa a b'a fɛ n ka bɔ yan fana ne dun t'a fɛ ka bɔ yan ou bien en tout cas kuma bɛ tɛmɛ somɔgɔw ni cɛ ni ɲɔgɔn cɛ hali n'o bɛ tila ka wuli ka se yɔrɔtigi de ma ko kɔni bɛ taa o cogo in na nka a kana fɔ k'ale b'a dilan a yɛrɛ kelen ni cɛ ni ɲɔgɔn cɛ parce que a y'a kɛ cogo o cogo kuma dɔ la a dilanni bɛ gɛlɛya kosɛbɛ ka ɲɔgɔn faamu bɛ gɛlɛya nka a ka a somɔgɔw fara a yɛrɛ kan kuma ka tɛmɛ olu ni cɛ ni ɲɔgɔn cɛ hali n'o bɛna se yɔrɔtigi ma o ka o kɛ nka an bɛ ladilikan fana di cɛw fana bɛɛ lajɛlen ma cɛ nɔ sariya ko ka muso fila furu kɛ nka fana ka kɔlɔsili kɛ dɛ y'a dɔn n'a y'a dɔn a fɔ i bɛ se ka tilen i bɛ se ka tilen bɛɛ tɛ dɔrɔn k'a fɔ ko nin se bɛ yen mais k'a sɔrɔ muso ka musakaw tali yɔrɔ fana bɛ yen fana a kɛra silamɛya lagosi ka kɛwale jugu ta ka silamɛya lagosi parce que n'a fɔra ko e bɛ dɛsɛra muso dɔw ka musaka bɛɛ kɔrɔ e bɛ dɛsɛra luwanse yɛrɛ kɔrɔ e bɛ dɛsɛra denw ka furakɛli la e ma hami bɛ tila ka taa fɔ i taara muso filanan wɛrɛ y'u kana to ni kura ye kana dɔ fara denw de bɛ da kɔnɔ ko sariya le y'a dayɛlɛ sariya m'o fɔ mɔgɔ si ye dɛ bali o ye kɛwale jugu bɛ sariya lagosi u bɛ silamɛya de lagosi fɛn no ala y'a danga fɛn ɲuman no mais kɛwale jugu ni ɲɔgɔnna bɛ na ni to o bɛ se ka kɛ cɛw ka hami ni denbayaw ka musaka tali eseko damajira ala ko tɛ liyunfiq zu sa'atin min sa'ati wa man qadara alayhi walaysa mimma ataahu Allah la yukallifu nafsan illa wus'aha ala ye se mun kɛ e ka dépense bɛ kɛ ka bɛn o se de ma nka ne mun ta kɛra gɛlɛya bɛ fana b'a kɛ ka dɔ de la mara tɛ mɔgɔ bila fɛn na mun na mun e fanga tɛ se mun kɔrɔ donc balimamuso in ka kuma sara somɔgɔw la olu ka kuma ni cɛ ye o bɛ solution sɔrɔ la nka kelen kana dilan yɛrɛ ye olu bɛ ala ka hakili ɲumanw de inshallah. O kuma n balima radio ɲɛtaa lamɛn jamaw nin de tun bɛ dasigi kɛ an ka bi bilasirali hukumu kɔnɔna na kɛnɛ min n'an ka karamɔgɔ alimamu an'an ka sheikh olu de bɛna kɛnɛ ɲɛnamaya sheikh Usman Salih sheikh alimamu Hudu Kɔnɛ wa sheikh Abdallah Koyita olu de bɛ kɛnɛ ɲɛnamaya ka fara balimakɛ Muhammad Traore an'an ka technicien Seydou Kulubali kan an de jɛra ka nin baara in kɛ ɲɔgɔn fɛ an bɛ kuma laban di imam ka dugawu kan ye an ka sɔrɔ ka bi kɛnɛ in kuncɛ inshallah. An bɛ Alahu Taala deli kɔrɔfɔ minnu ni a bɔla an da bisu in na k'a fɔ ala k'a bila ala ka jɛ mizani kɔnɔna la an bɛ Alahu Taala deli ala k'a bila an ka baara ɲuman mizani kɔnɔ maa minnu fana ye sabalila ka sigi ka nin kɔrɔfɔ ninnu lamɛn an bɛ ala deli ala k'a kɛ o bɛɛ nafali n'a ye ala k'a kɛ o dusukun nɔrɔ n'a ye ala k'a kɛ an n'o bɛɛ samari sababu ye ka se Alahu Taala ka jɛ ma baara ninnu ala ka bɛɛ kɛ ala kama baara ye ala kana setana niyɔrɔ sɔrɔ ala ala ka ne fɛn mun kɛla fɛn wɛrɛ kama o bɛ ban ani mun kɛla Alahu Taala kama o de bɛ to o de bɛ nɔ bila dusukun na o de fana nɔ bɛ farikolo ni baaraw la ma Alahu Taala deli ala k'an ka baara bɛɛ kɛ ala kama baara ye diɲɛ ɲɛnamaya fitinɛ mun b'a kɔnɔ balawu mun b'a kɔnɔ ala ka kuncɛ ka bɔ ma an ka denbayaw ala ka bɛn lana kɔnɔ ala ka basigi lana kɔnɔ minnu ye furu kɛ an ma Alahu Taala deli ala ka barika don ka furu la ala k'o ka furu sabati ala ka furukɛlaw bɛɛ ka furu kɛ furu tutu ye fo jannatul firdaus kɔnɔ ala k'o bɛɛ kisi setana tɔɔrɔ ma ala k'o ka furu kɛ diɲɛ aljanna ye yan'a ka se alikiyama aljanna ma minnu yɛrɛ dun ma furu sɔrɔ fɔlɔ an bɛ Alahu Taala deli ala ka furu barikaman d'u ma ala ka furu nafaman d'u ma mun mana kɛ cɛya la ala ka bɛn furu ɲɔgɔn muso ɲuman ma mun yɛrɛ dun mana kɛ musoya la an bɛ ala deli ala k'o
fana bɛn furucɛ ɲuman ma furucɛ mun n'a bɛ ala dɔn a bɛ siran ala ɲɛ n'a bɛ a dɛmɛ fo k'a lase aljanna kɔnɔ ala k'o bɛn ma n'ala taala deli an ka jamana ala ka bɛn la n'a kɔnɔ ala ka basigi la n'a kɔnɔ fitinɛ mun b'a kɔnɔ an b'a deli ala ka tasuma duba ala ka jisuma bɔn a fitinɛ kan ala ka lafiya jamana in kɔnɔna la an b'a taala deli ala ka hakili sigi la na jamana kɔnɔna la ala ka kanna la na ala ka lafiya la na n'an y'a sɔrɔ k'a fɔ nin y'an sɔrɔ n'an jurumin sababu ye an b'a deli ala ka yafa man juruminw na ala ka yafa man juruminw na ala ka kɔfalen k'a kɛ hɛrɛ ye an bɛɛ bolo an b'a taala deli su hɛrɛ ala k'o d'an ma ala k'an bɛɛ lawuli hɛrɛ la wa sallallahu ala nabiyina muhammadin wa sallam. Ayiwa balima radio ɲɛta lamɛn jamaw a bɔra k'an karamɔgɔ n'an ka imam Sheikh Usman Salih ka duwawu lamɛn nin wagati la an y'a fɔ a ɲɛna o de bɛ an ka bi baaraw kuncɛ ka bɛɛ fɔ ka bɛɛ waleɲuman dɔn kuma minnu fɔra ni fili yɔrɔ min yira la kuma na cogoyaw da an b'o hakɛto ɲini lamɛnjɛkulu bɛɛ lajɛlen fɛ ka ɲini bɛɛ lajɛlen fɛ n'i ye ci bila ka na ko karamɔgɔw ka bilasirali kan f'i ye n'u ye min fɛnɛ f'i ye k'i jija i ka baara kɛ ni o ye i yɛrɛ k'a laɲini ko in ka ɲa ni ala sɔnna n'i ye ɲali laɲini kɔni ka ladilikan ɲini n'i ye baara kɛ n'o ye inshallah ala b'i bɛɛ i se ma ka bɛɛ fo ka bɛɛ waleɲuman dɔn an bɛ foli bila ka taa an ka musokɔrɔba ma n'o ye Bata Mɛnta ye ale min ko ala kana sitana don a la an bɛ ala deli furu kɛra a yɛrɛ fɛ yen nɔ bi furukɛlaw ala kana sitana don ni ɲɔgɔn cɛ ala ka kɛ furu tututu ye an balimamuso Danbele Maɲanbugu an ka foli bɛ se a ma an bɛ foli bila ka taa Berete ka misiri mɔgɔw ma Jikɔrɔni Para Berete ka misiri musokɔrɔba minnu bɛ yen u ye cikan min don an karamɔgɔ Sheikh Abdallah Koyita bolo kana ko cikan ninnu sera an bɛ ala deli ala k'an n'u dɛmɛ ala k'an n'u sabati an bɛ foli bila ɲumankɛla bɛɛ kelen kelen ma ala ka si ni kɛnɛya di bɛɛ lajɛlen ma an ka jamana ala ka suma ya rabbi jamana in ala ka suma ala ka jamana sabati ala ka su hɛrɛ di an ma ala ka sababu ɲumanw kan ka laban ko ɲumanw d'an ma ni ala subhanahu wa taala y'an si bila ka se bi ɲɔgɔn don ma inshallah ni waati kelen in na an n'an ka karamɔgɔw bɛ ɲɔgɔn sɔrɔ ni kɛnɛ kelen in kan yan nɔ ka na kɛnɛ ninnu ɲɛnamaya ni ala sɔnna ma ka bɛɛ man dɔn yɔrɔ janmɔgɔ ani yɔrɔ surumɔgɔ mɔgɔ ko la ilaha illallah muhammadu rasulullah an ka foli bɛ se bɛɛ lajɛlen ma ala ka su hɛrɛ d'an ma Seydou Kulubali k'a fɔ jama bɛɛ lajɛlen ko assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh